Hoofnuus vanaand, die situasie steeds gespanne in Laurierpark in Bloemfontein tussen inwoners en onwettige grondbesetters. Tonele van afgryse begroete WGO-afvaardiging na Gaza te midde van beweringe van seksuele geweld. En 'n tweede groep hoopvolle atlete vertrek na Ghana vir die 13de Afrika Spele. Dis nuustyd in Afrikaans. Goeienaand. Die polisie in die Weskaap het bevestig dat daar 'n deurbraak gemaak is in die soektog na die 7-jarige Jocelyn Smith van Saldanha, maar wou nie verder uitbrei nie. Jocelyn se ma, Kelly Smith, het haar op 19 Februarie as vermis aangemeld. 'n Reuse soektog is sedert haar verdwyning aan die gang, wat selfs lede van die vloot insluit. Vroeër is berig dat bebloede klere van Jocelyn saam met 'n mes in die veld gevind is. Hierdie is 'n ontwikkelende storie, volg die jongste nuus hieroor op die SABC Nuus platforms. Die situasie in Laurierpark buite Bloemfontein bly gespanne nadat die polisie vroeër vandag skokgranate gebruik het om grondbesetters en woedende inwoners uitmekaar te jaag. Inwoners wat aan weerskante van die Jagersfonteinpad bly, het oornag ingange na woonbuurte in Bloemfontein versper om die grondbesetters wat sedert die naweek in die gebied ingetrek het uit te hou. Die polisie het ingegryp toe Laurierpark inwoners gedreig het om die reg in eie hande te neem en die grondgrypers te verdryf. Die situasie bly egter plofbaar. Van die grondgrypers wat reeds strukture opgerig het, het vandag teruggekeer met hulle besittings om in die sinkhuise in te trek. Die Mangaung munisipaliteit het Sondag 'n tussentydse hofbevel verkry wat die oprigting van verdere strukture verbied. Dit het egter nie die honderde grondgrypers gestuit nie en die DA in Bloemfontein gaan nou aansoek doen vir 'n dringende hofbevel wat die polisie en die metro sal dwing om die vroeëre hofbevel toe te pas. Inwoners van Laurierpark en omliggende woonbuurte sê hulle vrees vir hulle veiligheid. I'm very scared. I'm very scared. Like, we are not safe, even myself. Because my husband is not always around at the house. Monday to Thursday, he is not there. Die honderde nuwe intrekkers weier om bes te gee. Ondanks beweringe dat die grondbesettings polities gemotiveer is, sê hulle het nie alternatiewe woonplek nie. We are here because we don't have place to stay. People are staying in the flats, guest houses. They are paying a lot of money, whereby they can build their houses if they can get the stands. The court order instruct upon us that on those dwellings that are established and people are living, we must leave them until the matter has come to conclusion. Daar is steeds 'n sterk polisieteenwoordigheid in die gebied om die toestand te monitor. Limpopo het die meeste van sy begroting aan gesondheid en onderwys vir die 2024-25 boekjaar toegeken. Meer as 20 miljard rand is aan die gesondheidsdepartement toegewys, terwyl die departement van onderwys meer as 40 miljard rand gaan ontvang. Met die ekonomie in Limpopo wat ook swaar trek, is net meer as 83 miljard rand vir ontwikkeling in die provinsie beskikbaar gestel. Skoolinfrastruktuur, die nasionale gesondheidsversekering en die verbetering van matriekuitslae is bo-aan die provinsie se prioriteitslys. As part of providing social protection, the Department of Health receives second largest allocations of the provincial budget after the Department of Education at 21.7%. Die departement van gesondheid sê hy sal sy befondsing gebruik om dokters aan te stel en die implementering van die NGV te bevorder. As we prepare for the national health insurance, we need to continue with our work of revitalization, our current institution. If you go to Mankweng Hospital, you will see, you have seen it the other day, we have put up improvement there. You go to Pietersburg, so we want that work to continue to all our facilities. Politieke partye het ook kommentaar gelewer op die provinsiale begrotingstoespraak. It's been some years where you find that the government will be celebrating that indeed we achieved the metric result, but forgetting the teachers who are on a daily basis at work. They are not giving them overtime, they are not giving them stipends. We are very convinced that our government will continue to provide services to our people. We are very much happy about the allocation of the building of this provincial theatre. The MEC got very excited and telling us that, the
there was extra money available to health and education. But those were actually rollovers, so they're not an increase in the budget. They are monies that are already accounted for. Die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sal byna 2 miljard rand kry. Landbou dra grootendeels by tot die ekonomiese groei van Limpopo. Gebruikers van Gauteng se hoofweë sal nie langer aangeskryf word om tolgeld te betaal nie. Dit sal egter eers geldig wees 14 dae nadat die deregulering van e-tol in die Staatskoerant verskyn het. Die onderneming is deur die Gautengse LER vir Finansies, Jacob Mamabolo, gegee tydens sy provinsiale begrotingsrede. Mamabolo was egter vaag oor wat met motoriste gaan gebeur wat tolgeld betaal het en of hulle vergoed gaan word. The solution is to go to the banks and say to the banks, borrow us this 13 billion, we will pay you over a long time, because Sanral wants its money now, today. But we can't give them the money here and now. We want to give ourselves an opportunity for economic conditions to improve, for revenue generation to improve. Maybe the cutting of budgets will have also improved. So we want a long time. So it means we are going to start a new debt with the banks. Then we pay over a long time. But we can give Sanral its money now. Die mediagroep Media24 het Google daarvan beskuldig dat hy sy oorheersing misbruik en die volhoubaarheid van die Afrikaanse nuusbedryf bedreig. Die maatskappy het sy mondelinge voorlegging gedoen voor die mededingingskommissie se ondersoek na die media en digitale platforms. Media24 voer aan dat Google onbehoorlik voordeel trek en getrek het deur die gebruik van Suid-Afrikaanse mediahuise se nuusinhoud sonder vergoeding. Verslae van PPC en IAB dui daarop dat die media se aandeel in die digitale advertensiemark van 8% in 2015 afgeneem het tot net 3% in 2022 en dat Google en Meta die mark oorheers. The threat to press freedom in our country is not from government. It's from one of the wealthiest and most dominant companies in the world, Google. Media24 sê om volhoubaar te bly, moet intekenaars betaal om toegang te kry tot die meeste van sy inhoud. Maar al het hy reeds meer as 100,000 intekenaars, bly News24 nie winsgewend. Die ondersoek het ook gehoor dat kunsmatige intelligensie die media uiters kwesbaar maak. It's a profound moment for us, and if the makers of these tools are allowed to go unchecked, it could absolutely have got catastrophic consequences for us as an industry, but also for society. If we lose revenue, that means job losses, means fewer publications that can hold people to account. Gemeenskapsmedia platforms sal môre hulle mondelinge voorleggings doen en Google sal op 12 Maart voor die kommissie verskyn. In die Manzini Landdroshof in Eswatini is die saak uitgestel teen 2 mans wat aangekla word van die moord op die musikant Keenan aka Forbes en Tebelo Matsoane in Durban verlede jaar. Die saak is tot Dinsdag uitgestel vir die regspanne om 'n formele uitleweringsaansoek vanaf die nasionale direkteur van openbare vervolging in Suid-Afrika te ontvang. Die broers Siyabonga en Malusi Ndimande is op 27 Februarie gearresteer en sal saam met 5 ander in Suid-Afrika teregstaan vir onder meer moord, samenswering tot moord en poging tot moord. In Kensington en ander omliggende gebiede in die ooste van Johannesburg het inwoners die strate ingevaar oor onvoldoende dienslewering. 'n Memorandum wat kwessies soos water en kragonderbrekings, gekaapte geboue en 'n gebrek aan polisie sigbaarheid en wetstoepassing insluit, is aan die munisipaliteit oorhandig. Inwoners sê hulle is ook talle kere vir dae sonder water en elektrisiteit. Die metro sê die gruwe kry dringend aandag. Net hierna bring ons jou internasionale nuus van die dag, as ook sake nuus, bly by ons. Nou terug. Ons gaan voort met die bulletin. Die DA het weer eens sy steun vir 'n 2-staat-oplossing in die Midde-Ooste bevestig. Die partyleier John Steenhuisen sê die DA wil vrede in die streek sien. 3 DA-leiers, Galip Kachalia, Kume Ramalufo en Sammy Klassen, het onlangs die party verlaat en hom daarvan beskuldig dat hy die stemme van pro-Palestina-lede binne die organisasie onderdruk. Steenhuisen het van sy party se verkiesingsbeloftes voor die algemene verkiesing op 29 Mei uiteengesit.
teenhuise het uitgebrei oor die DA se manifest wat verlede maand in Pretoria bekendgestel is en weer eens die party se standpunt oor die oorlog in die Midde-Ooste verdedig. We call for a two-state solution with an independent, sovereign, unoccupied Palestine living alongside a secure Israel. That is the only way forward to be able to bring lasting peace in the Middle East. We have condemned Prime Minister Netanyahu's comments when he says that he doesn't believe in the two-state solution. We've consistently said that human rights must be upheld, that the UN resolutions must be upheld, that the International Court of Justice's ruling, which is now international law and forms part of the rule of law, must be upheld. We don't pro-Israel or pro-Palestine. Die DA wil ook die R350 toelaag vir maatskaplike noodhulp in 'n toelaag vir werksoekers verander. Turning the R350 a month grant into a work seekers grant, which is commensurate on you being able to prove that you're trying to find work and being able to use that money to access transport opportunities. Die DA sê sy reddingsplan is geanker in die skep van 'n gunstige omgewing vir belegging en broodnodige werksgeleenthede. Unemployment is absolutely the big issue, top of the list issue, alongside load shedding, because we have a situation where the expanded unemployment rate is sitting at 42%. 7 out of 10 18 to 24-year-olds cannot find work. This is not sustainable, and we need to be able to help grow the economy. In terme van koalisies, sê die party sal slegs met eendersdenkende partye in gesprek tree. Die DA is een van 11 politieke partye wat deel is van die veelpartyhandves, 'n voorverkiesingsverdrag wat poog om die ANC te ontsetel en mag uit die hande van die EFF te hou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie of WHO sê dat kinders reeds doodgaan van honger in Gaza. Die WHO het die afgelope naweek die gebied vir die eerste keer sedert Oktober besoek. Intussen het die Verenigde Nasies bevind dat daar geloofwaardige getuienis is dat Israel se gijslaers van Hamas onderwerp is aan seksuele geweld. Die spankenners word gelei deur die VN se spesiale gesant vir seksuele geweld tydens konflik, Pramila Patten. Geloofwaardige getuienis is volgens die span ontvang van verkrachting, bendeverkrachting en nadoodse verkrachting van gijslaars geneem deur Hamas op 7 Oktober. Patten glo egter nie dat die bevindings 'n regverdiging is vir verdere geweld nie. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman and degrading treatment has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. I pause and must add that I am of the strong opinion that this finding does not in any way legitimize further violence, but actually reinforces the need for an urgent ceasefire. Hamas het herhaaldelik aantuigings van seksuele geweld verwerp. Patten sê haar span het ook getuienis ontvang van seksuele geweld teen Palestynse mans en vroue in Israel se aanhouding. Intussen bestempel die hoof van die WHO, Tedros Ghebreyesus, die organisasie se besoek aan Gaza as afgryslik. Volgens die Gaza gesondheidsowerheid het 15 kinders reeds gesterf weens wanvoeding en ontwatering in die Kamal Adwan Hospitaal alleen. 9 in 10 children under the age of 5, around 220,000, have been affected by an infectious disease over the last weeks. So that becomes the spiral that we are so fearful of. Infectious diseases, lack of food, a desperate lack of clean water, an ongoing bombardment, and incredulously still discussion of an offensive into Rafah, which is a city of children. Rafah has about 750,000 children living in it now. When children are starting, as the doctors are telling our colleagues, to die from starvation, that should be an alarm like no other. If not now, when is the time to pull the stops, break the glass, flood Gaza with the aid that it needs? Hulpvoorraad is per valskerm in Gaza afgelaai te midde van die hongersnood. Hele gebiede in die Gaza-strook wat onder Israel se beleg is algeheel afgesny van kos en humanitêre voorraad.
In die VSA stem kiesers in 15 state, insluitend Kalifornië, Noord-Carolina en Texas in die sogenaamde Superdinsdag voorverkiesings. Die toekenning van nagenoeg 1/3 van die land se afgevaardigdes word vandag bepaal. 'n Minimum afgevaardigdes is nodig om as die twee-partykandidaate aangewys te word. Oud-president Donald Trump sal na verwagting gemaklik die Republikeinse benoeming bekom. President Joe Biden is, ondanks 'n demokratiese kiesersopstand weens sy steun vir Israel, ook so te sê 'n uitgemaakte saak. Intussen het die land se hoogste hof bevind dat slegs die Kongres die reg sou hê om Trump van stembriewe te verwyder weens sy beweerde betrokkenheid by die 6 Januarie opstand. In Haiti het soldate die gebied naby die lughawe in die hoofstad Port-au-Prince gepatrolleer nadat ewige geweervuur daar naby gehoor is. Gewapende bendes is vermoedelik in die omliggende gebied slaags. Die regering het Sondag 'n noodtoestand van 72 uur aangekondig en aanklokreëls ingestel nadat gewapende mans tronke bestorm en duisende gevangenes vrygelaat het. Bendes het inwoners van die hoofstad gemaan om kinders tuis te hou, hoewel die regering daarop aandring dat skole oop bly. Die minister van Minerale Bronne en Energie, Mantashe, sê slegs 'n kombinasie van energiebronne sal die vraag na elektrisiteit kan voldoen. Mantashe was die hoofspreker by die Afrika Energie Indaba in Kaapstad. Die geleentheid bring rolspelers van oor die wêreld byeen. Mantashe sê Suid-Afrika sal voortgaan met verskeie energiebronne, waaronder hernubare opwekking. Maar hy maan dat steenkool 'n sleutelbron sal bly in die afsienbare toekoms. Die gebruik van kernkrag en gas vir energie is ook volgens hom noodsaaklik. Mantashe sê die departement van minerale bronne en energie het sy gasmeesterplan voltooi. Hy sê daar is gas in Mpumalanga en aan die suidooskus ontdek. Daar is toewyding tot die gebruik van die hulpbron en gesprekke is reeds ver gevorder met ander Afrika-lande. Foreign-funded NGOs are blocking any exploitation of gas, and our view is that we must actually have a candid discussion about this thing, whether we must stop development or can we have development working with climate conducive environment. So that they must complement one another, but you can't stop one another for the other. Mantashe sê Suid-Afrika het ryk neerslag van uranium wat 'n groot rol in energieverskaffing behoort te speel. We are resisted by a partner called the US from developing our nuclear up to nuclear fuel stage. They say develop it up to yellow cake, export it and then import a fuel. Our view is that we should be allowed to develop it fully there. We're not going to get into military technology, but we want to use it for energy. We have it and we must use it. Intussen het 'n klein groepie klimaataktiviste buite die perseel protes aangeteken teen onder meer die bou van infrastruktuur vir en oordadige gebruik van gas en olie. Die Indaba word weer Woensdag hervat. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die plaaslike ekonomie het net 'n tegniese resessie in die 4de kwartaal van 2023 afgeweer nadat Eskom se kragopwekking in die laaste kwartaal verbeter het. Ekonomiese groei van slegs 0,1% is in die 4de kwartaal aangeteken. Dis egter 'n verbetering op die negatiewe groei van minus 0,2% in die 3de kwartaal. Die bruto binnelandse produk het vir die duur van 2023 met 0,6% gegroei, vergeleke met groei van 1,9% in 2022. Ekonome het groei van tussen 0,3 en 0,5% verwag. Volgens Statistieke Suid-Afrika bevind verskeie bedrywe hulle wel in die greep van 'n resessie, waaronder die landbousektor, handel en konstruksie. Daarenteen het vervoer, finansies en persoonlike dienste positiewe groei getoon. Die myn- en vervaardigingsbedryf toon ook veerkragtigheid, ondanks die ekonomie se elektrisiteits- en logistieke uitdagings. The economy is under a lot of pressure. And so if we look then ahead, it's hard to see that if we look at these sectors that are quite critical and they're performing this poorly,
how then do we see it getting better? Because the outlook for the consumer continues to be quite dire, given the still a high interest rate, low incomes. We are still seeing that, or no income increasing. We're still going to see the difficulties of government, because government spending continues to be constrained. So that's something that's going to continue to be with us. So it's difficult to see that this coming year we can actually double that growth rate, given that the challenges we continue to face are still with us. Ondanks 'n onstabiele ekonomie, het huishoudelike besteding met 0,2% toegeneem. Ons kyk nou na vandag se markte. Bly geskakel, net na die reklamebreek gaan die Afrikaanse bulletin voort met sportnuus. Die tweede groep atlete van die nasionale span wat aan die 13de Afrika Spele gaan deelneem, het vanaf die OR Tambo lughawe in Kempton Park, Gauteng na Ghana vertrek. Die eerste groep het verlede donderdag na Wes-Afrika koers gekies, terwyl die res van die groep later in die week vertrek. Die spele wat van 8 tot 23 Maart duur, kan sommige atlete se loopbane 'n hupstoot gee, terwyl ander hoop om vir vanjaar se Olimpiese spele in Frankryk te kwalifiseer. Die Suid-Afrikaanse span bestaan uit 'n mengsel van jeug en ervaring. One of our premium athletes who's now a board member of SASCOC and our chairman of the Commission of Athletes of South Africa and SASCOC is Khotso. And Khotso Mokoena started off with the African Games. You know, when you listen to his story, this is where he started at these games, and you know he went on to become a big name in South Africa and in the world for being an Olympiad and you know having medals. So yes, this is where we're hoping that they will start. And yes, we always do well at these games, and it's going to shape them up. We've got Paris coming up in the next few months, which is the Olympics itself, and a lot of these athletes might be representing the country there at Paris. 208 atlete in 17 sportkodes verteenwoordig Suid-Afrika by die kontinentale spele. Die swemmer Petrus Trieter wil sy slag in die 50, 100 en 200 meter borsslag toon. The pressure and the athletes, you know, you have big countries like Algeria and Egypt there, which are very big in the swimming competition. Being able to get that recognition from the team as well, everyone gets to see who you are and your performance level. So I think everyone wants that. Armdruk en cricket is ook vir die eerste keer deel van die program. Die gewigopteller Lorraine Jeffries mik ook na goud in haar eerste verskyning by die spele. I'm very excited for the competition. I expect the competition to be tough. All the ladies are really strong, but I'm very excited to put up the best numbers possible and hopefully bring home some medals. Suid-Afrika het in die vorige Afrika Spele in 2019 in Rabat, Marokko, 86 medaljes verower in 11 sportsoorte en algeheel 4de geëindig. Die voormalige Bafana en Kaizer Chiefs verdediger Simpiwe Mkonza is in die ouderdom van 45 oorlede. Mkonza het sy professionele loopbaan in 1999 begin en meer as 200 verskynings gemaak by klubs soos Bloemfontein Celtic, Chiefs en SuperSport United. Hy het ook 7 wedstryde vir die nasionale span gewen. Hy het in 2013 'n sokkerontleder by die SAIK geword. Mkonza was reeds vir 'n paar maande siek voor sy afsterwe. Dis dan al wat vir ons vanaand tyd het. Baie dankie vir die saamkyk. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. 'n Rustige aand verder. Totsiens. Hartlike welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref enkele buie kan verwag word in die tuinroete, asook in dele van Limpopo, streek oor Mpumalanga tot in KwaZulu-Natal. As ons kyk na môre, mooi weer kan verwag word in die westelike helfte van die land met enkele buie en donderbuie wat strek van die noordelike dele tot in die dele van KwaZulu-Natal. Oggendmiskole kan ook verwag word in die grensende binneland van KwaZulu-Natal. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. Daar is 'n waarskuwing uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir vandag vir winderige toestande en dit strek van Plettenberg Bergbaai tot in Oos-London. Dan kyk ons daar 'n waarskuwing uitgereik vir môre vir wegholveelbrande en dit word gevind in dele van Noord-Kaap, Noordwes
tot in Limpopo asook in dele van die Vrystaat. Ons minimum en maksimum temperature 'n mooi dag kan verwag word in Gauteng met enkele buie en donderbuie. Dit is ook baie warm. Carletonville en Vereniging se maksimum daar is 33. Dan beweeg ons na Limpopo, gedeeltelik bewolk in die oostelike dele van hierdie provinsie. Anders dit baie warm, die kook styg tot 40 grade in Lephalale. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n mooi dag kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook baie warm. Die kook styg tot 35 grade in Skukuza, standaard en 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 32. Dan beweeg ons kus langs gedeeltelik bewolk tot toestande, anders dit koel tot warm. Vryheid het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 28. In die Oos-Kaap 'n mooi dag kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook gedeeltelik bewolk kuslangs en bewolk in die oostelike dele. Anders is baie warm tot bloedig warm. Graafrenet het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 28. Dan in die Wes-Kaap 'n baie warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Temperature kan verwag word in die hoë 20s tot laat 30s. Kaapstad het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 25. In die Noord-Kaap enkele buie kan verwag word. Dit is ook gedeeltelik bewolk in die westelike dele. Anders is dit mooi weer in die grootste dele van hierdie provinsie. Upington het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 33. Kimberley se minimum daar is 11 met 'n maksimum van 32. Dan beweeg ons terug na die binneland. Is baie mooi dag kan verwag word. Dis ook warm. Botawil het 'n maksimum van 35. Forest Smith het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 29. Wepener het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 30. Dan laastens Noordwes, 'n baie warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Toskat 'n maksimum van 37, Vryheid se maksimum daar is 36. Enkele buie kan ook verwag word in Rustenburg en sy maksimum daar is 35. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.